अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज गुज़िश्ता जो पूरा हफ़्ता है इसमें अहम वाक़यात में से एक तो ईरान, इज़राइल और अमेरिका की जंग और अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान जो लड़ाई है वो मुसलसल जारी है। और इसी हफ़्ते पाकिस्तान ने बागराम समेत जलालाबाद, कंदहार, खोस्त, पक्तिगा और लघमान इन्हीं इलाकों में एयर स्ट्राइक्स किए हैं। इसी हवाले से बात करेंगे और साथ ही अफ़गान वज़ीर दिफ़ा की तरफ से पाकिस्तान को जो धमकी दी गई है उसी हवाले से बात करेंगे कि क्या कोई रियासत जो है वो किसी एक दूसरे रियासत को ये कह सकता है कि मेरे पास खुदकुश बम्बार है या खुदकुश बम्बारों के ज़रिए हम पाकिस्तान पे हमला करेंगे। तो ये बात अहम है और सबसे अहम बात जो है वो पाकिस्तान की सफारतकारी है कि हमने देखा कि इस पूरे खित्ते में इस वक्त जो आग लगी हुई है इसमें पाकिस्तान की पोजीशन जो है बिल्कुल मुख्तलिफ है। इंटरनेशनल डिप्लोमेसी अगर हम देखें, अमेरिका ने ईरान पे हमला किया, पाकिस्तान ने कंडेम किया। ईरान ने सऊदी अरब पे किया, पाकिस्तान ने कंडेम किया। पाकिस्तान ईरान की तारीफ कर रहा है, सऊदी अरब जो है ईरान के पाकिस्तान के साथ कंसल्टेशन कर रहा है, तुर्किया डेली बेसिस पे पाकिस्तान के साथ कंसल्टेशन कर रहा है। इसी तरह खित्ते के ममालिक और पाकिस्तान की पोजीशन ऐसी बनी हुई है कि पहली दफ़ा इस वक्त पाकिस्तान की जो मिलिट्री और पॉलिटिकल लीडरशिप है बड़ी कैलकुलेटेड अंदाज से, किसी भी जंग का हिस्सा नहीं है, वो बड़ी तरीके से जा रहा है। और साथ ही अफगानिस्तान पे पाकिस्तान की जो एयर स्ट्राइक्स ये तकरीबन 10 दिन से ज़्यादा हो गए, लेकिन किसी मुल्क ने भी पाकिस्तान को ये तक नहीं कहा कि आप गलत कर रहे हैं। ये पाकिस्तान की बड़ी डिप्लोमेसी। और साथ हमने देखा कि अफगानिस्तान ने तकरीबन दुनिया के हर मुल्क को टेलीफोन किया है, सऊदी अरब के साथ, तुर्किया के साथ, कतर के साथ, यूएई के साथ, मलेशिया के साथ, चीन के साथ। मतलब ये कि जितने भी ममालिक हैं जिनका उनको पता है कि पाकिस्तान के साथ उनके ताल्लुकात अच्छे हैं, लेकिन किसी ने भी उनका साथ नहीं दिया, बल्कि यहाँ तक भी नहीं कहा कि हम पाकिस्तान को इतना ही कहेंगे कि ये हमले बंद करें, बल्कि उसे कह दे कि बैठ के बात करें। तो ये सारी सूरत हाल है इसी गुज़िश्ता हफ्ते की, तो इस पर बात करेंगे। पहली बात तो है, क्योंकि ज़रा करंट है, इजराइल, ईरान और अमेरिका की जंग। देखिए इस वक्त ईरान के लिए जो है वो जो है ना जिंदगी और मौत की है। अगर ईरान हार गया इस जंग में, ईरान के लिए ये जंग जो है हर सूरत जीतना पड़ेगा। और उसकी जीत इसी में है जिस तरह वो कर रहे हैं कि लड़ाई को प्रोलॉन्ग करेगी, मतलब एक लंबी जंग को तवील करेगी। जितना जंग तवील होगा इतना अमेरिका ब्लीड करेगा, इतना इजराइल ब्लीड करेगा, उन पर प्रेशर बढ़ता जाएगा। तो ईरान की इस वक्त अगर पॉलिसी हम देखें तो वही है। ईरान ने अभी तक, खबरें जो आ रही है, उनका जो लीथल हथियार है वो अभी तक इस्तेमाल नहीं किया है। और ये जो ऑर्डिनरी, मतलब है कि 10,000 20,000 के ड्रोन बेचकर जो खासकर इजराइल पे, और वहाँ से उनकी जो इंटरसेप्टर्स है उनको जो है ना मतलब उनको नाकारा बनाने के लिए, मतलब अगर ईरान 20,000 की बेचता है एक ड्रोन या एक मिसाइल्स, तो उधर से जो है ना तकरीबन $5 लाख से ऊपर जो है उसकी, बल्कि कुछ तो है कि $1 मिलियन तक जो है उस पे उसका कॉस्ट आ रहा है। तो मतलब है कि वो डबल वहाँ से वो हो रही है, प्रेशर आ रही है अमेरिका पे, इस वक्त प्रेशर बढ़ रहा है। तो ये बड़ा है इजराइल के लिए। अभी अमेरिका के लिए भी कैच 22 सिचुएशन है। अगर अमेरिका ये जंग जो है इसके साथ, ईरान के साथ अगर ये हार जाता है तो उसकी सुपर पावर की जो मिथ है वो टूट जाएगी। लेकिन साथ ही ईरान ने जो एक और काम किया है कि इजराइल जो इनविंसिबल था, कोई ये तस्वर नहीं कर सकता था कि इजराइल भी कोई मिसाइल से हमला कर सकते हैं, वो ईरान ने शटर कर दिया। ईरान ने उसको बिल्कुल ब्रेक डाउन उसकी कर दी, तोड़ मोड़ कर दिया। लेकिन ईरान से उसी दिन भी मैं कह रही, ईरान से मेरे ख्याल में एक गलती हो गई थी, और वो ये थी कि उसने दीगर अरब ममालिक पे भी हमले शुरू कर दिए। बाद में खैर ईरान ने तो ये कहा कि मैं अरब मुल्कों पे नहीं, बल्कि जहाँ पे अमरीकी अड्डे हैं, और वाकई अमरीकी अड्डों को काफ़ी, स्पेशली कुवैत, बहरीन, कतर वगैरह में बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचा है। अभी इस दौरान क्या हुआ, इस दौरान इजराइल ने एक पॉलिसी अडॉप्ट किया, और वो ये थी कि फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस, मतलब ये है कि अरबों पे खुद वो करते थे हमले, मिसाइल फेंकते थे, और ईरान कहते ये ईरान ने कर दिया। इसी सूरत हाल से पाकिस्तान ने यहाँ पे एंट्री मारी है। हालांकि अगर देखें अभी तक ईरान जो है बड़ी कामयाब पॉलिसी जा रही है। एक तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज को जो है बंद किया है,
50% جو ٹریڈ ہے آئل اینڈ گیس کی وہ اسٹریٹ آف ہرموز کی ہے، اور اس میں جو خاص کر انڈیا، جاپان، چین، پاکستان، یہ سارے ممالک جو ہے بہت زیادہ متاثر ہونے ممالک ہے۔ خود امریکہ بھی اس سے متاثر ہو رہا ہے، اور امریکہ کے جو اپنے دوست ممالک ہے عرب میں، خواہ وہ یو اے ای ہے، قطر ہے، بحرین ہے، کویت ہے، جتنے خلیجی ممالک ہے، وہ بھی متاثر ہو رہے ہیں، کیونکہ ان کا بزنس بھی اربوں ڈالر کا روزانہ نقصان ہو رہا ہے دنیا کو۔ دا موسٹ ایکسپینسو جنگ اسے کہا جا رہا ہے۔ تو ایران اس وقت لگ ایسا رہا ہے کہ اس کا پریشر جو ہے امریکی صدر جس نے جنگ شروع کی ہے ان کی طرف جا رہی ہے۔ اب پاکستان نے کیا انٹری ماری؟ جو زبردست انٹری ماری پاکستان نے وہ یہ تھی کہ پاکستان امریکہ کی جنگ، امریکہ اسرائیل کے حملے کے خلاف تھا، ایران کا جو عربوں پہ حملہ تھا اس کے بھی خلاف تھا۔ اب ایران جو ہے پاکستان کو کنسلٹ کر رہا ہے کہ یہ جو عربوں کے ساتھ، کیونکہ پاکستان نے ایران کو انفارم کر دیا کہ دیکھیں اس وقت عرب ممالک جو ہے ایک اکٹھا ہو رہے ہیں، یونیفائی ہو رہے ہیں اور آپ پہ حملہ کریں گے۔ مطلب ایک سائڈ تو اسرائیل ہے، ابھی تک عربوں نے ایران پہ حملہ نہیں کیا تھا، بلکہ عربوں کی سپیس، ایئر اینڈ زمینی اور ہوائی سپیس استعمال ہو رہی تھی۔ اس دوران پاکستان نے ایران کو بتا دیا کہ یہ بڑا مسئلہ بن جائے گا۔ تو کیا پاکستان کو کہا گیا کہ آپ سعودی عرب سے اس بات پہ کچھ وہ نیگوشیٹ کریں۔ تو چیف آف آرمی اسٹاف فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب سعودی عرب گئے، سعودی حکام سے ملاقات کی، وہاں پہ سٹیٹمنٹ آیا کہ ایران بڑی بردباری سے کام لے گا، ایران عقل سے کام لے گا، ایران صبر سے کام لے گا، اور جو ہے عربوں پہ حملہ جو ہے جنگ کو، اس خطے کو مزید عدم استحکام کا وہ شکار نہیں بنائیں گے۔ جب یہ بات چیت ہو گئی تو جب فیلڈ مارشل ادھر ہی تھے، سعودی عرب میں تھے، کہ ایران نے باقاعدہ اپالوجی کر دی، معافی مانگی، جیسے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کہتے ہیں کہ یہ ہماری وجہ سے ہوا ہے۔ ایران نے باقاعدہ معافی مانگی کہ ابھی تک ہماری طرف سے جو حملے ہوئے ہیں سویلین، اس پہ ہم معافی مانگتے ہیں، اور آئندہ کے لیے ہماری بھی یہ امید ہے کہ عربوں کی زمین سے ہم پہ حملے نہیں ہوں گے اور ہم یہ نہیں ٹارگٹ کریں گے۔ تو یہ بہت بڑی بات تھی۔ اس سے کیا ہوا کہ ایران نے کہا حملے نہیں کریں گے۔ اب اگر جو ہوگا، جو اسرائیل کی فالس فلیگ آپریشن کا جو منصوبہ تھا کہ اسرائیل سے میزائل جائیں گے، قطر، یو اے ای، ان عربوں کو وہ ہٹ کریں گے، تو ایک سائڈ سے اسرائیل کا فائدہ یہ ہے کہ عرب کمزور ہو جائیں گے، دوسرا یہ ہے کہ الزام آئے گا ایران پہ، تو دونوں سائڈ سے مسلمانوں پہ نقصان، دونوں سائڈ پہ مسلمانوں کا ہو رہا تھا۔ یہاں پہ پاکستان کی ڈپلومیسی نے بڑا کام کر دیا، ایران بھی راضی ہو گیا، ایران نے معافی مانگی، سعودی عرب نے بھی کہا بس ٹھیک ہے، سعودی عرب اور ایران کا رابطہ بحال کر دیا، ان کے درمیان جو ہے وزارت خارجہ کے درمیان بات چیت ہو گئی، اور وہ ٹیمپریچر جو ہے وہ ڈاؤن ہو گئی۔ اس سے ترکی نے بھی مسلسل پاکستان کے ساتھ رابطہ رکھا، چین اور روس نے بھی پاکستان کے ساتھ مسلسل رابطے میں رہے۔ اس سے کیا ہوا کہ پاکستان کی جو انٹرنیشنل سٹیچر ہے وہ بہت بڑھ گئی ہے۔ اس وقت جو جنگ ہے اس میں کوئی نہ کوئی ملک جو ہے کسی نہ کسی حوالے سے انوالو ہے۔ ایک ہی پاکستان ہے جو کہ اوپر سے کھیل رہا ہے، ڈپلومیسی کر رہی ہے، اور سب کے ساتھ جو ہے کوشش ہو رہی ہے۔ بیانیہ اس وقت پاکستان کا جو بیانیہ سب سے ڈومیننٹ ہے، اسٹریٹجک ڈسکورس جو پاکستان نے شروع کیا ہے وہ سب سے ڈومیننٹ ہے، اور میرے خیال میں کریڈٹ اس میں زیادہ جاتی ہے فیلڈ مارشل عاصم منیر اور پرائم منسٹر شہباز شریف کو، کیونکہ دونوں کی قیادت سے فورن پالیسی کو بڑا آزاد چھوڑا ہے، اور نان الائن جس طرح فیصلہ کیا گیا ہے کہ ہم کسی بھی جنگ کا حصہ نہیں بنیں گے، ابھی تک وہ کسی بھی جنگ کا حصہ نہیں بنے ہیں۔ سعودی عرب کا مسئلہ تھا، کیونکہ سعودی عرب کے ساتھ اسٹریٹجک میوچول ڈیفنس ایگریمنٹ تھا، اگر سعودی پہ حملہ ہوتا وہ پاکستان پہ تصور ہوتا، اسی لیے پاکستان نے فوری طور پر ایران کو کنونس کر دیا کہ سعودی عرب کے ساتھ آپ نے مزید لڑنا نہیں ہے۔ تو یہ پوری صورتحال میں اگر دیکھیں تو اس وقت امریکہ پھنسا ہوا نظر آ رہا ہے، کیونکہ اربوں ڈالر کا نقصان ہو رہا ہے، دنیا کی پریشر، اور امریکہ اسرائیل اکیلے ہو گئے، مطلب یورپین ملک، ناٹو ملک سب جو ہے نا پیچھے ہٹ گئے، اسی سائڈ پہ چین اور روس جو ہے وہ ایران کے ساتھ ہے۔ تو بڑی ایک کیش 22 سچویشن ہے امریکہ کے لیے، جنگ جاری رکھے بھی نقصان، جنگ فوری طور پر بند کر دے بھی نقصان۔ تو اسی حالت میں پھر صورتحال میں پاکستان انٹر کرتا ہے، پاکستان کی پروپوزل آ جاتی ہے، سب سے ڈسکس کرتے کہ میں UN میں ریزولوشن ڈراپ کرتا ہوں، مطلب ایک ٹیبل کرتا ہوں۔ ابھی UN کی جو میٹنگ ہو رہی ہے اس میں پاکستان ایک ریزولوشن لائے گا موسٹ پروبیبلی، جس میں جنگ بندی کا مطالبہ ہوگا اور اس کو یونانیمسلی پاس کیا جائے گا۔ یہاں سے فیس سیونگ مل جائے گی پریزیڈنٹ ٹرمپ کو بھی کہ ورلڈ باڈی کا پریشر آ رہا ہے، اور کچھ لے دے کے، کچھ ایران سے، کچھ امریکہ سے، اور حالات کو کنٹرول کرے گا۔ The whole credit will goes to Pakistan in such a situation, and I think یہاں پہ پاکستان کی جو سول ملٹری لیڈرشپ ہے ان کی وجہ سے کہ اس
बड़ी टेंस सिचुएशन में हालात को बड़े पाकिस्तान को बड़ा नॉन अलाइंड रखा, साइड पे रहे और किसी भी किस्म के अमेरिका, ईरान, सऊदी अरब या किसी के साथ जो है डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन में नहीं आया। बल्कि यहाँ तक कि अभी अगर आप देखें तो इजराइल की तरफ से भी जो एनिमोसिटी थी, क्योंकि इजराइल को भी अभी अंदाज़ा हो गया कि पाकिस्तान इज़ प्लेइंग मतलब कि मीडिएटरी रोल, कि जंग ख़त्म हो। ये ज़ाहिरी बात है इजराइल की मफाद में नहीं है, लेकिन अमेरिका को अगर फेस सेविंग मिल जाती है तो मेरे ख्याल में फिर ये सबकी मफाद में है। तो ये एक अहम डेवलपमेंट है और इसमें पाकिस्तान का जो किरदार है काफ़ी ब्राइट है, काफ़ी अच्छा है, एंड वी फील प्राउड ऑफ इट। अब अफगानिस्तान में मुसलसल पाकिस्तान की तरफ से वो हवाई हमले जो है, इसी हफ्ते बागराम एयरबेस को टारगेट किया गया, कंदहार को टारगेट किया गया 2 दफ़ा, जलालाबाद में जो ड्रोन स्टोरेज थी और जो आर्म्ड एमुनिशंस डिपो था उसको टारगेट किया गया है। उसमें लघमान में, पक्तिया और खोस्त में टारगेट हो गए हैं। अफगानिस्तान की तरफ से बॉर्डर पे जगह जगह पे इनकर्शन हुए हैं, अटैक्स हुए हैं, लेकिन इसका कोई खातिर ख्वाह उसका फ़ायदा नहीं हुआ है। अच्छी बात यह है कि पाकिस्तान में वो जो दहशतगर्दी के वाक़यात हैं उसमें काफ़ी हद तक जो है कमी आई है। दूसरी साइड पे मैंने एक व्लॉग में भी कहा था कि जहाँ तक टीटीपी का ताल्लुक है तो डेफिनेटली टीटीपी भी इस वक्त अंडर प्रेशर होगी, क्योंकि ये पूरा पाकिस्तान अफगानिस्तान की जंग की जितनी जिम्मेदारी है ये वो महसूस करेंगे। उसे कोई नहीं कहेगा, ना अफगान तालिबान उनको कहेंगे कि आपके लिए है, ना कोई और, लेकिन वो दिल में सोचेंगे कि ये सारा जो सूरत हाल है ये हमारी वजह से, और अगर अमारत इस्लामी गिर जाता है, हमारा अगर रिजीम चेंज हो जाती है तो इसकी जिम्मेदारी भी मॉरली उन पे आएगी, हाँ वो कोई कहे उनके कोई तना दे या उनको ना दे। दूसरी साइड ये है कि उनके बच्चे, उनके रिश्तेदार अगर अफगानिस्तान में है, और डेफिनेटली है, उनके लिए भी ज़िंदगी थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है, क्योंकि एक बंदा कहेगा यार आप लोगों की वजह से हमारी ये हालत है। तो वो भी मेरे ख्याल में कुछ सिग्नल्स ऐसे मिल रहे हैं कि मतलब ये मामले को अफ़वाह तफ़हीम से हल करने के मूड में आ रहे हैं। अब कोई भी मसला यहाँ पे ज़द का है, यहाँ पे अना का है। रियासत कहते हैं मैंने पहल नहीं करनी है, ये करें, वो कहते हैं हमने किया तो ये हमारी कमज़ोरी होगी। मेरे ख्याल में इंसानियत की खातिर, अमन की खातिर अगर रियासत पहल करे बहुत अच्छी बात है, अगर रियासत पहल ना करे, अगर टीटीपी वाले पहल करे कि हम मुज़ाकरात के लिए तैयार है और ये हमारा मुल्क है, ये हमारा आइन है, ये हमारा कानून है, इस आइन और कानून के अंदर जो है हम जद्दोजहद कर सकते हैं, तो आई थिंक दैट विल बी एन आइडियल सिचुएशन। वो भी आके इज़्ज़त के साथ, ज़िंदगी के साथ उनकी फैमिलीज ज़िंदगी गुजारेंगे और ये इलाका भी जो है अमन और इस्तेहकाम का गहवारा बन जाएगा। अब इसमें आखिर में जो मुल्ला याकूब उमरी साहब की जो धमकी आमेज़ इंटरव्यू थे, मेरे ख्याल में उसको गुरेज किया जाता तो बेहतर होता। स्पेशली मुल्ला याकूब साहब की तरफ से ये कि इस्लामाबाद पे हम करेंगे, और लेकिन कैसे करेंगे, ना आपके पास जहाज़ है, ना आपके पास मिसाइल है। ये भी गैर इंसानी चीज़ है कि आप कहते हैं हमारे पास सुसाइड बॉम्बर्स है। ये मेरे ख्याल में मतलब है कि मदरसों में अक्सर जो बच्चे होते हैं गरीब गुरबा के बच्चे होते हैं, क्योंकि ना हमने देखा है कि अभी नाम तो मैं नहीं लेना चाह रहा हूँ, लेकिन मुल्ला याकूब साहब को पता है कि इन बड़ों के, अब ये जितने इस वक्त काबुल में हुक्मरान हैं, इनमें से कोई भी एक दो के अलावा, हकानी नेटवर्क के अलावा कोई भी किसी ने भी गर्म ज़मीन नहीं देखी है, मतलब एक गर्म ज़मीन पे पाँव नहीं रखा है। ये तो सारे इधर पाकिस्तान में वो समी यूसुफज़ई साहब की बात जो थी कि सारे या कुछ लाख में थे, या क्वेटा में थे, या कराची में थे, या बनारस में थे, या मीरानशाह या पेशावर में थे। वो लड़ने वाले बेचारे भी गरीब थे और आगे भी जो हैंगा। तो मैं समझता हूँ कि इस किस्म की ये दुनिया के लिए भी अफगानिस्तान को बदनाम करने के मुतरादिफ है कि आप किसी एक रियासत के ख़िलाफ़ जो है आप खुदकुश बमबारियों का वो धमकियाँ देते हैं। इसको अवॉइड करना चाहिए था। फिर टीटीपी के हवाले से उनका मौक़िफ़ भी अजीब सा है कि पूरी दुनिया समझ रही है कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान और दीगर ग्रुप जो है ये दहशतगर्द तंजीम है। वो कहते हैं हमारे लिए वो नहीं है और ये पाकिस्तान की खाम ख्याली है। मैं समझता हूँ कि इस किस्म की बातों से सूरत हाल मज़ीद गंभीर होगी। चाहिए तो ये था कि मुल्ला याकूब साहब जो ख़ुद पाकिस्तान से वाकिफ़ है, उनके वालिद साहब जो थे वो भी पाकिस्तान के बड़े शुक्रगुजार हुआ करते थे। ये भी कहते हैं कि मैं आके इस मसले को आके मुज़ाकरात से हल करते हैं, बातचीत से हल करते हैं। ये छोड़ दीजिए आप कितने बड़े हैं, मैं कितना बड़ा हूँ, आपकी तारीख़ क्या है, मेरी तारीख़ क्या है। आज में अगर देखें तो अफ़गानिस्तान की हालत पे अगर रहम करना होगा
تو خود افغان رہنماؤں نے کرنا ہوگا۔ یہ جنگ میں دھکیلنا، یہ بڑی بڑی باتیں کرنا، یہ موٹی موٹی باتیں کرنا کہ ہم نے پتہ ہے ہم نے امریکوں نے افغانستان میں کیا کیا، روسیوں نے افغانستان میں کیا، برطانویوں نے افغانستان میں کیا کیا، اور ابھی تک کتنی جنگیں افغانستان نے لڑی ہے اور کتنی جنگیں جیتی ہیں۔ میرے خیال میں جنگ میں کوئی جیتنا نہیں ہے، جنگ میں سب ہارتے ہیں، اور اس کا اندازہ آپ افغانستان سے اچھی طرح لگاتے ہیں۔ افغان کہتے ہیں کہ ہم نے ساری جنگیں جیتی ہے، لیکن حالت دیکھو افغانستان کی، دنیا میں کوئی ایسا ملک نہیں ہوگا جس نے 3 سپر پاور کو طاقت کیا ہو۔ پاکستان ان کے لیے ترنوالا ہے، وہ پاکستان کے بارے میں کہتے ہیں تو کچھ نہیں ہمارے، لیکن حالت دیکھو اپنی اگر یہ جنگ جیتنے کے بعد یہی حالت ہوتی ہے، جن کو شکست دی ہے ان کی حالت دیکھو اور افغانستان کی حالت دیکھو، تو تھوڑی سی شرم آنی چاہیے کہ افغان بھی دنیا کے دیگر انسانوں کی طرح وہ بھی محسوس کرتے ہیں، وہ بھی خوش رہنے کے لیے پاگل ہوتے ہیں، وہ بھی درد رکھتے ہیں، ان کی رشتہ دار ہوتے ہیں۔ تو یہ جنگ کی بات ہو، میں سمجھتا ہوں کہ اس سے ہمیں نکلنا ہوگا، امن کی بات کرنی ہوگی، اور جو لوگ خطے کے امن کو خراب کر رہے ہیں افغانوں کے لیے، پاکستانیوں کے لیے، ان کے خلاف اکٹھا ہونا پڑے گا، ان کے خلاف متحد ہو کے لڑنا پڑے گا، تب جا کے یہ خطہ جو ہے یہ اس میں امن و استحکام آ سکتا ہے۔